Kumukabahin ang waray pahuway nga tinguha paran kamurayawan ngan paguswag malang puson nga gindumaran 52nd Infantry Aguila Battalion 8th Infantry Division han Philippine Army ngan han Department of Trade and Industry kon DTI Eastern Samar ang panhatag ginbulig pakabuhi para 25 nga anay mga rebelde kon FRs. Ang nasabi nga aktibidad in gimbuhat hadtong ika-27 han Pebrero hini nga tuig ha headquarters han 52nd IB ha Barangay Gapang Bungto han Dolores. Ang mga benepisyaryo intika nga iba'y mga bungto nga sakupan operasyon na nasabi nga unit. Ginpangunahan ang seremonya ni Mr. Eugene Duran, Trade Industry Development Specialist sa DTI Eastern Samar. Kaupo dira Captain Ronald Bailon, Officer in Charge ng Executive Officer ng 52nd IB, ng his Second Lieutenant Tricia Joy Ortiz, Civil Military Operations Officer. Nakakarawat ang kada usa han mga ane rebeldehan masunod nga livelihood project. Hinlalakipan inihin usa ka kahon powdered milk, duha ka kahon instant noodles, usa ka kahon 3-in-1 nga coffee mix twin packs, usa ka kahon corned beef ngan usa ka kahon beef loaf. Ini nga inisyatibo ay nagsiserbi nga tulay para han rekonsilasyon ngan transformasyon han mga anay kaapi han communist terrorist group kon CTG. Tinguha hini nga matagan ni Rain Higayon nga makakabot habag-o ngan morayaw nga kinabuhi kumo mga produktibo nga miyembro han sosyedad ngan malikyan ang peligro nga mawaray pulos ang paningkamutan gobyerno para ang recovery efforts sa dati mga rebelde. Sumalakan Mr. Duran han DTI panuyo hini nga programa nga matagan hin eksakto nga puhunan ngan gamit ang mga FR agud makapagtikang hira hindesente nga panginabuhi ha ira tagsa nga komunidad. Hapanig naman han militar gintagan hindoon ni Captain Bailon nga ini nga ayuda in magsiserbi nga tulay para han padayon nga pagbabag-o han dati mga rebelde. Hakabug-usan ini nga pitad in kabahin han masaluag nga estratehiyahan Administrasyon Marcos Jr. para masiguro nga diri na mabalik ka armado nga pakigbisog ang mga FR ngan lugod maging produktibo hira nga miyembro han sosyedad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.